बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको किस्सा टीवी चैनल में खुशामदीद। आज जो वाक़या आपके सामने बयान किया जाएगा ये 3 ऐसे बुज़ुर्ग और उलमा का है कि जो बादशाह जो कि जालिम था उसके सामने डट गए और उन्होंने सच्ची बात की। हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम में सबसे अफसल जिहाद करने वाला वो है जो जालिम बादशाह के सामने सच्ची बात कहे, हक़ बात कहे। ये वाक़या है कि अबू जाफ़र मंसूर जो कि बादशाह था दौलत अब्बासिया का, उसने अपने वज़ीर रबी बिन यूनुस को दिरहमों के 3 तोड़े दिए और कहा कि इनमें से एक मालिक को देना, यानी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, एक इब्ने अबी ज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को और एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को। ये तीनों अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और बुज़ुर्ग थे। अबू जाफ़र बादशाह जो अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए सख्तियों पर उतर आया था, उलमाए उम्मत को अपना हमनवा बनाना चाहता था। वो जिनकी ताक़त में था वो इस दौर ही की नहीं, हमारी तारीख़ की अजीम तरीन हस्तियाँ थीं। उसने रबी बिन यूनुस से कहा कि मालिक रहमतुल्लाह मेरा अतिया ले लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहना। इब्ने अबी ज़ेब या अबू हनीफा रहमतुल्लाह में कोई मेरा अतिया ले ले तो फिर इसकी गर्दन उड़ा देना, क्योंकि वो इन उलमा को अपने अंदर लेके आना चाहता था कि ये मेरी बात को माने, जैसे मैं कहूँ उसको उस बात को लोगों के अंदर चलाएं। तख्त व ताज के लिए इस ज़माने में खून की होली खेली जा रही थी। इन बुज़ुर्गों को 2 मुसीबतें थी, एक ये कि फासिक और फाजिर और ज़ालिम बरसर इक़्तिदार आ रहे थे और खिलाफत का निज़ाम पारा पारा हुआ जा रहा था जिसे वो बर्दाश्त न कर सकते थे। दूसरे ये तीनों बुज़ुर्ग हक़ गो और बेबाक थे। इनमें से कोई भी हुक्मरानी के लिए किसी का तरफदार या मुखालिफ नहीं था, क्योंकि किसी कामयाब इनकलाब के बाद किसी के बरसर इक़्तिदार आने का मसला नज़रिया ज़रूरत के तहत आ सकता या नहीं, इसे भी इन्हें जांचना था। इनका मकसूद इस्लाह था, उम्मत में तफ़रक़ा डालना नहीं था। अल्लाह के जिन नेक बंदों का यहाँ ज़िक्र है वो ख़ुद इक़्तिदार में दिलचस्पी रखते थे और ना ही इन्हें हाज़र बाशी और दरबार दारी की कोई तमन्ना थी। ये तो उलमा का किरदार होता है, वो बैतुल माल की हिफाजत और हुक्मरान के किरदारों के झोल दुरुस्त करना चाहते थे। ज़रूरत महसूस की तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इमाम अबू यूसुफ को आज की इस्तिलाह में मुमलिकत का चीफ जस्टिस बनने की इजाज़त दे दी। इनसे पहले रजा रहमतुल्लाह ने बिन हया ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की ऐसी तरबियत की, इसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपना जानशीन नामज़द कर दिया। ये उलमाए हक़ का तौर तरीक़ था कि अकबर के दौर में हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी क़ुव्वत से इर्तिदाद के फितने को रोका। ये बात के बादशाह के मसाहिब बनने के लिए नाम निहाद साहिबान हमेशा सौदाबाजी कर लेते हैं। ये सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं, ये जलवे आज भी नज़र आते हैं। एक इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि सैयदुश्शुहदा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह हैं। दूसरा वो शख्स कि एक सैयदुश्शुहदा वो है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, और दूसरा वो शख्स जो सुल्तान जाबर यानी ज़ालिम बादशाह के आगे हक़ बात कहे, इसे जुल्म व सितम से रोके और अपने इस अमल की वजह से मारा जाए यानी शहीद हो जाए, तो ये शख्स भी सैयदुश्शुहदा होगा। अल-करवरी मनाक़िब इमाम आज़म रहमतुल्लाह लिखते हैं कि दिरहमों के तोड़े भेजने से पहले इन तीनों बुज़ुर्गों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे सवाल किया कि ये बताइए कि मैं हुकूमत का अहल हूँ कि नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इंतहाई अच्छे तरीके से जवाब देकर टाल दिया। फरमाया कि अहल न होते तो तख्त किस तरह मिलता। इब्ने अबी ज़ेब ने कहा, अल्लाह जिसे चाहे दुनिया की हुकूमत या आखिरत की भलाई अता फरमाए। अगर आपने अल्लाह के अहकामात की अताअत की तो मुमकिन है कि वह आप पर मेहरबान हो, वरना आप तौफ़ीक़ इलाही से महरूम रहेंगे। रही खिलाफत की बात, ये तो परहेज़गार लोगों की राय से कायम होती है। जो शख्स खुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाए वो परहेज़गारी से महरूम होता है। आप और आपके साथी हक़ पर नहीं हैं, इसलिए तौफ़ीक़ इलाही आपके साथ नहीं है। अगर आपने अपने आमाल अच्छे रखे
اور رب العزت سے ڈرتے رہے تو شاید اس جگہ کے اہل ہو جائیں، ورنہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو حکومت و اقتدار کا اہل نہ سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ذئب کی باتیں سن کر میں نے اور مالک نے اپنے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ ہم نے سوچا ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس خون ناحق کے چھینٹے ہم پر بھی پڑیں گے۔ منصور کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا، اس لیے اس وقت وہ ابن ابی ذئب کی بات پی گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف پلٹا، پوچھا جناب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا جو عدالت دباؤ میں آ کر جھوٹا فیصلہ کرے اس کا احترام واجب نہیں ہے۔ نظم و نسق کی اصطلاح ان کی نظر میں اتنی اہم تھی، وہ اسے کافروں سے جہاد کرنے سے بڑا کہتے تھے۔ بات ان تک آئی تو انہوں نے کہا ابو جعفر، سچائی کو ڈھونڈنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے کی خواہش رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہو۔ آپ ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ دو ٹوک بات سننے کے لیے یا ہماری زبانوں سے وہ کلوانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹوا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اگر سچ پوچھیے تو دو عالمان حق بھی آپ کے ساتھ نہیں، یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ اور ابن ابی ذئب۔ یاد رکھیے کہ خلافت کا منصب بیعت انتخاب کے سوا کسی اور طرح حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رائے کسی ایک گروہ یا ایک خطے کی نہیں، مملکت کے ہر حصے کے رہنے والوں کی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم فیصلوں سے 6 مہینے تک رکے رہے کہ ان کو اہل یمن کی بیعت کا انتظار تھا۔ منصور کے دربار سے جب وہ تینوں بزرگ اپنی اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے تو اس نے اشرفیوں کے توڑے دے کر ربی کو ان کے پیچھے بھیجا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کو عطیہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے بڑی بیزاری سے کہا جو بھی لائے ہو چھوڑ جاؤ۔ وہ اس عطیہ کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ ابن ابی ذئب کے پاس ربی پہنچا تو جواب ملا، میں تو بیت المال سے یوں کچھ لینا اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، نہ ہی بادشاہ کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دو ٹوک بات کہہ دی، ربی تم میری گردن بھی اڑا دو، تم اس عطیہ کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ لوٹ کر جب ربی نے اپنے آقا کو تفصیل سنائی تو منصور نے بڑی حسرت سے کہا کہ افسوس ان کی بے نیازی نے انہیں بچا لیا۔ سورۃ الحشر میں ارشاد ربانی ہے اور ہم لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھا دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو ناظرین سامعین، آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ آپ کو اگر پسند آئے تو آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔